Bonjour mes élèves, aujourd'hui je vais essayer de faire la correction de l'examen du bac BIOF 2017, session normale. On va نبدا la partie de la chimie, première partie fille, la pile d'aluminium et le cuivre. وهادو هما لي دوني ديال ليكزارسيس. هذا هو ليبروف. غادي نحاول ما امكن نحطو لكم في لي كومونتير ديال لا فيديو، ولا غادي نحاول نمونطيه في الديبي ديال لا فيديو. غادي نقرا عليكم ليكزارسيس قبل ما نبداو فيه. Les piles électrochimiques fonctionnent selon le principe suivant. Au cours de leur fonctionnement, une partie de l'énergie chimique produite par les réactions spontanées transformée en énergie électrique. Cette dernière est utilisée au besoin ou utilisée sommairement dans cette partie, la pile aluminium-cuivre. On réalise la pile aluminium-cuivre comme suit. On plonge une électrode de cuivre dans un bécher contenant le volume V est égal à 65 ml d'une solution à cause de sulfate de cuivre de concentration molaire initiale en ion de cuivre CuD+ égale à 6,5 10-1 mol par litre. Et aussi on plonge dans un autre électrode d'aluminium, une plaque d'aluminium dans un volume égal à 65 ml de solution à cause de sulfate d'aluminium. Et aussi concentration, c'est la même concentration comme celle de cuivre, égale à 6,5 10-1 mol par litre. On relie les deux solutions par une pente salin et on monte en série entre les deux pôles de la pile un conducteur ohmique et un ampèremètre et un interpréteur. À la fermeture du circuit, un courant d'intensité constante et sur lequel les données. Les couples mis en jeu sont le cuivre, le cuivre, le couple l'aluminium, la constante de Faraday et la constante d'équilibre associée à la réaction, l'IA est égale à 10, K est égal à 10 puissance 200. Première question. Écrire l'expression de quotient de la réaction qui est R à l'état initial, puis calculer sa valeur. Deuxième question, préciser le sens d'évolution spontanée du système chimique lors du fonctionnement de la pile est justifié. Et la troisième question, représenter le schéma conventionnel de la pile étudiée, trouver la quantité d'électricité Q débitée lorsque la concentration des ions cuivre devient 1,6 10-1 mol par litre. Donc, on va نبداو بالكيستيون الأول. غادي نحطو l'expression de quotient de la réaction R. أولا غادي نعطيكم la réaction اللي تعطات في l'examen. La réaction اللي تعطات هي هذه. عندنا 3 ions de cuivre plus 12 atomes d'aluminium à l'état solide وهذا à l'état aqueux. هذه la réaction تعطات في l'épreuve. هذا هو le sens عندها deux sens. هذا هو le sens 1 وهذه le sens 2. 3 atomes de cuivre à l'état solide plus 2 ions d'aluminium 3 plus à l'état aqueux. D'après la réaction, la première question a tenu le quotient de réaction QR. Le quotient de réaction, كيساوي la concentration ديال les produits sur la concentration des réactifs. وهنايا عندنا les solides, donc la concentration du solide est égale à 1, donc غادي تبقى ليا la concentration ديال Al aluminium 3 plus puissance 2 sur la concentration des ions de cuivre CuD+ à la puissance 3, coefficient stoichiométrique ديالهم est égal à la concentration ديال l'aluminium ها هو عندي كما كتشوف في الشيما عندي 6.5 6,5 10-1 puissance 2 وعندي la même concentration بالنسبة للزيون ها هو
6,5 10 moins 1 à la puissance 3. إلا حسبتو هذه application numérique QR غادي تلقاوها QR initial est égal à 1,5. هذه 100 unité حيت غادي تكون مول بار لتر غادي تسامبليفا غادي تبقى هذه 100 unité. هذا فيما يخص الكيسيون الأول. Deuxième question الثانية. Préciser le sens d'évolution spontanée de système chimique lors du fonctionnement de la pile et justifier. D'abord, خاصنا نحددو لو سونس د لا رياكسيون. شنو هو لو سونس اللي كاين في لا رياكسيون باش خدامه لا رياكسيون؟ كاين لو سونس 1 و سونس 2، ولكن الا شفتو هنايا اشنو كنديرو؟ كناخدو خارج التفاعل ولا لو كوسيون ديال لا رياكسيون كنقارنوه بلا كونستانت ديكيليبر اسوسيي ا لا رياكسيون. عطاونا لا كونستانت ديكيليبر شحال كتساوي، دونك الا قارناها مع هذه غادي نلقاو بلي ان لو كوسيون اي انفيريور à la constante associée à la constante d'équilibre associée à la réaction اللي كتساوي 10 puissance 200 سوز التحتية. دونك من هنايا غادي يبان لينا بلي لو سونس ديريكت pour laquelle il y a une formation de cuivre. يعني دو كويفر يعني لو سونس 1 هو فاش كاين فورماسيون ديال كويفر، puisque لو كوسيون est inférieur à la constante d'équilibre يعني لو سونس هو لو سونس 1 يعني لو سونس دو فورماسيون ديال لو كويفر. دوزيام كيسيون هذا هو جوستيفيكاسيون، يعني تحط لي هذه تقارن ما بين لو كوسيون د لا رياكسيون ou la constante d'équilibre de la réaction. Si le quotient est inférieur à la constante d'équilibre, quand vous l'oubliez, on a le sens de la réaction, c'est le sens 1, le sens direct. Troisième question. Présenter le schéma conventionnel de la pile étudiée. هو ترميز الاصطلاحي. أولا قبل ما نحط هذا الشيما كونفونسيونيل خاصني نعرف فين هو كاثود من انود. غادي نحاول نمسح هذه الترميز الاصطلاحي هو كالتالي. كيفاش كنحطو الترميز الاصطلاحي؟ لو شيما كونفونسيونيل في اقصى اليسار عندي كنحط لو سيموان، وفي اليمين ديالي كنحط لو بلس بون سالان، وكنجي لهنا نحطها اون جينيرال كنحط في اليمين ديالي فاش كيكون يعني اليمين هذا بلس يعني كاثود وكاثود au niveau d'électrode cathode كتوقع لا ريدكسيون chaque fois la réduction. وبالنسبة للموان للسي موان هو لانود كتوقع لوكسيداسيون. تيب دو رياكسيون اللي كتوقع فيه هي لوكسيداسيون. كنجي لهنا كنحط بالنسبة للكاثود كنحط لو كوبل اللي عندي كنحطو بحال هكا، ديما كيكون عندي لوكس ريديكتور. بالنسبه للانود كنقلبهم، عوض ما كنجي كنحط اوكس ريد كنحط ريد، هادي اون جينيرال ريد اوكس. كما غنشوفوا دابا في لا رياكسيون ديالنا خاصنا غنحددوا فين هو لانود من الكاثود بالنسبه لي دو الكترود اللي عندي. من لا رياكسيون غادي يبان لينا هنايا عندنا لو ريدكسيون ديال لو كوبل سي اي دي بلس سي اي. ها هي الا رجعنا لا رياكسيون غادي نلقاوها سي اي دي بلس دي الكترون غادي تعطيني لو سي اي سوليد. بالنسبه للثانيه الكوبل الثاني ها هو من هنا غادي يعطيني ال، ها هي ال
Al3 plus 3 électrons pour équilibrer la réaction. باش نلقاو la réaction globale هذه il se fait نضربو هذه في 3 ونضربو هذه في 2 وغادي نلقى لا ميم رياكسيون وغادي نلقى هاد لا رياكسيون 3 Cu plus 2 atomes d'aluminium à l'état solide au sens 1, au sens 1, au sens 2. صافي نقدر نحيد هذا حيت دابا عارف شنو هو الوسوس اللي كاين هو الوسوس دو فورماسيون ديال le cuivre. 3 atomes du cuivre plus le 2 atomes, pardon, le 2 ions d'aluminium 3 plus. نفس الرياكسيون. دونك عرفنا فينا هو هنايا au niveau de Cu2+ كتوقع هنايا ريديكسيون. ها هي ريديكسيون يعني هذا هو الكاثود وهنايا اوكسيداسيون هذا هو الانود بلس سين موان. هادشي دونك Cu2+ مع Ci كاين Al3+ مع Al. قلنا هذا هو الكاثود وهذا هو الانود. الترميز الاصطلاحي لو شيما كونفونسيونيل غتكون عندي حط ترميز اصطلاحي كما اظن تعرف كونفونسيونيل هو هذا وكنجي كنحط لي كوبل ديالي. كوبل ديال الكاثود هو هذا غادي نحطو ما غنبدل فيه والو كيتحط كما هو بليس سي. وبالنسبه للانود كنحطو كنقلب لو ريديكتور مع لوكسيدون. دونك كيكون هنايا الريديكتور مع لوكسيدون Al3+. هذا هو الترميز الاصطلاحي ديال لابيل ديالنا. غندوزو لا ديرنيير كيسيون. Dernière question, je te trouver la quantité d'électricité qui est débitée lorsque la concentration des ions cuivre devient 1,6 10 moins 1 mol par litre. Donc, la réaction de la couple ديال C. بالنسبة la question الأخرى. Question 4. Trouver la quantité d'électricité qui débitée lorsque la concentration des ions cuivre devient 1,6 10 moins 1 mol par litre. باش نحسبوا هاد la quantité d'électricité غادي نحطوا الدومي رياكسيون ديالنا اللي عندنا. غادي نحاول نطراسي طابلو دافونسمون ونحط فيه لا دومي رياكسيون ديالنا. دونك هذا هو الطابلو دافونسمون. La quantité de matière à l'état initial, la quantité de matière dial Cu2+, il y a la concentration dial les ions dial Cu2+ fois le volume. Fois le volume. وهنايا عندي N initial dial Cu2+. وهنايا عندي 0. هذا بالنسبة لافونسمون 0 هنايا. وبالنسبة ليطا انترميديير عندنا لو اكس يعني غادي تكون تحول واحد شويه ديال لي زيون ديال Cu2+ en Cu2+ solide. دونك غادي تكون عندي هنايا لا كونتيتي دو ماتيير ديالو كتساوي Cu2+ فوا لو فوليوم موان 3 اكس. وهنايا لا ميم شوز غادي تكون عندي اي ديال لو Cu2+ بلس هنايا حيت في النواتج بلس 3 اكس. وهنايا ان زيليكترون شحال كتساوي ليا 6 اكس. دونك d'une part la quantité de matière, je laisse pour la quantité de matière
quantité de matière كتساوي le nombre de moles ou la quantité de matière des électrons échangés entre la réaction fois le Faraday. وعندنا le nombre des électrons, le nombre de moles des électrons échangés شحال كيساوي هو 6 fois x. donc Q اش كتساوي هي 6 x fois le Faraday. donc نقلبوا على x باش نحسبوا la quantité d'électricité. donc غادي نحاول نحسبوا لا كونتيتي باش نحسبوا هاد x غنحسبوا لا كونتيتي ديليكتريسيتي ريستون في لي زيون ديال سي اي دي بلس. دونك غادي نديرو لا كونسونطراسيون هذه هي لا كونتيتي دو ماتيير n à l'instant t n à l'instant t ديال سي اي دي بلس اش كتساوي؟ كتساوي لا كونسونطراسيون ديال سي اي دي بلس فوا لو فوليوم à l'instant t اش كتساوي؟ كتساوي هادشي la concentration ديال سي اي دي بلس à l'instant t هادي intermédiaire à l'instant t fois le volume moins 3x. donc من هنايا غادي تكون initial و le volume c'est le même. donc نقلبوا على x اش كتساوي؟ x كتساوي نقسمو على 3 غتكون عندي لا كونسونطراسيون initiale ديال سي يو دي بلس 0 moins la concentration CU du plus à l'instant t fois le volume. هذه هي x. donc غادي نعوضو x هنايا. donc q اش كتساوي؟ q اش كتساوي؟ كتساوي هي 2 fois la concentration ديال CU du plus غادي تسامبليفي ليا 6 مع 3 غادي تبقى ليا 2 موان تكون هنايا 2 موان la concentration هذا initial la concentration ديال CU du plus à l'instant t fois le Faraday fois le volume. هذه هي Q. par l'application numérique غادي تلقاو Q l'application numérique Q اش كتساوي؟ كتساوي 2 fois la concentration initiale هو 6,5 10 moins 1 moins 1, la concentration ديال سي اي دي بلس restant هو 6 1,6 10 moins 1 تعطى لينا 1,6 10 moins 1 multiplié le Faraday عندي في les données هو 9,65 10 4 fois le volume. Le volume هو 65 10 moins 3 نحولها لتر. إلا حسبتو غادي تلقاوها هي 6150 كولون. هذه هي la quantité d'électricité débutée à la fin de la réaction.